ka no gla Mali kono ala ta ka papa ci Europe parce que ala sa ka kelete Europe keleo akada an yɛrɛ de ni muye ka tuwa kote so ala sa ka kɛlɛ nafa fosi ta anw kan a nafa bɛ malien minnu kan dɛ wa alhamdulillah arabil alamin o kɛlɛ o bɛ ka nɔbɔ ka da kan ni malien denw ɲanina u bɛ jɔn yɔrɔ ɲini rasbaci ni malien denw tɔɔrɔla u bɛ cɛ kelen jumɛn ɲini rasbaci ni président tɔɔrɔla ko rasbaci ni opposant tɔɔrɔla ko rasbaci ni député tɔɔrɔla ko rasbaci ni citoyen tɔɔrɔla ko rasbaci même ni activiste tɔɔrɔla ko rasbaci Nico ko rasbaci ka kɛlɛ Mali kɔnɔ de ko a ka kɛlɛ tɛ Europe ye a ka kɛlɛ tɛ Amérique ye a Mali o yɛrɛ y'a mɛn de donc aw dun b'aw to Amérique k'aw to France ya ka wari de ta ka taa di rasbaci ma n'a tɛ k'aw dɛmɛ yan aw ye nin lamɛn dɛ a ko rasbaci ka kɛlɛ tɛ Europe ye a ka kɛlɛ tɛ Amérique ye a ka kɛlɛ tɛ fɛn ye Espagne ye a ka kɛlɛ tɛ Mali kɔfɛla ye ko a ka kɛlɛ Mali kɔnɔna de donc aw minnu bɛ Mali kɔfɛ n'aw bɛ ka nafolo labɔ ka don rasbaci la aw bɛ ka kɛ kun jumɛn de la a kun ye mun ye a nafa ye jumɛn a tɛ a nafa ye jumɛn a tɛ donc a bɛ fufalaki de la nafa ma y'aw ka wari bɔ la aw ka wari bɔ a tɔnɔ ye mun de a tɔnɔ ye mun de a jɔyɔrɔ ye jumɛn a tɛ o ne m'a fɔ de jɛnɛ de y'a fɔ ko a ka kɛlɛ Mali kɔnɔna de n'a ka kɛlɛ Mali kɔnɔ ye an dun b'an to avenir la yan aventure la yan ka wari ci rasbaci ma an b'an to yan ka sederi kunna wɔlɔ an b'an to yan kalo o kalo a carte de b'an bolo n'an b'a sara kalo o kalo fana an bɛ cotisation sara k'a ci rasbaci ma mais kun jumɛn de y'a to an bɛ aventure la yan k'a fɔ k'an bɛ Mali dɛmɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya min b'an kan rasbaci tɛ k'o fɔ kun jumɛn de la n'a sɔrɔ hɔrɔnya ye tiɲɛ de comme i yɛrɛ ye nin kuma in fɔ sisan ka valider k'a fɔ rasbaci ka kɛlɛ ko Mali kɔfɛla tɛ ko Mali kɔnɔna de don ni Mali kɔnɔna de don diaspora mun de b'a to ni diaspora bɛ wari ci ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛ CDR kɔnɔ k'a ci rasbaci ma o tuma a ye mɔgɔw nɛgɛn de yan a ye mɔgɔw nɛgɛn de yan o kuma in kana jɔ rasbaci la dɛ diaspora mɔgɔ a yɛrɛ y'a mɛn ni nin kuma in jɔra rasbaci la o kɔni aw yɛrɛ y'a mɛn jɛnɛ la ko rasbaci ka kɛlɛ tɛ diaspora ye ko a ka kɛlɛ Mali kɔnɔna de ye ko a ka kɛlɛ tɛ nafa ɲɛ aventure la ko a ka kɛlɛ tɛ nafa ɲɛ diaspora la ko a ka kɛlɛ kun ye minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ donc aw dun bɛ jamana kɔfɛ aw mako de ka ɲɛ aw bɛ jamana kɔfɛ aw bɛ tɔɔrɔ la aw bɛ papier ntanya la aw bɛ ko wɛrɛ la siyɔrɔ ntanya aw bɛ nin bɛɛ la yan baara kɔntanya aw bɛ nin bɛɛ la yan aw dun bɛ CDR kɔnɔ kun jumɛn de la hakilina jumɛn de y'aw ladon CDR kɔnɔ aw tɛ ci lase a ye lettre sɛbɛn aw ka ci rasbaci ma ko kun jumɛn de y'a ta a ye nin kuma mɛn jɛnɛ la jɛnɛ y'a fɔ a ka video kɔnɔ k'a fɔ rasbaci ka kɛlɛ tɛ yan ye tiɲɛ de don ou bien nkalon de don a ka ladɔnniya n'a ye anw minnu ye san 3 kɛ wari sara la de fɔ aw ka nin yɔrɔ in n'aw ma nin yɔrɔ in viser o kɔrɔ ye de ko fɛndɔnbaliya min bɛ k'a fɔ ko kodɔnbaliya min bɛ k'a fɔ kalanbaliya min bɛ k'a fɔ nalimaya min bɛ k'a fɔ wallahi k'o de ye tiɲɛ ye aw kan bilahi aw tɛ se ka rasbaci dɛmɛ rasbaci k'a fɔ a dabara la k'a fɔ de ko ale ka kɛlɛ tɛ jamana kɔfɛla ye ale ka kɛlɛ tɛ diaspora ye mais ale bɛ vini diaspora ye o bɛ se ka kɛ Mali aw ɲa yɛlɛ dɛ an ka taa cɛ kelen tɔgɔ caman bɛɛ jigi ayi n'a mana tɛ ɲɛnabɔ sa denmisɛnninw ka alimami oui a bɛ kɛ denmisɛnninw ka alimami ye o ye jɛnɛyakɛlaw ka alimami a bɛ kɛ maaw ka ɲɛmɔgɔ ye o ye jɛnɛyakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kɛ maaw ka ɲɛmɔgɔ o ye kalabantu ni sungurubaw ni fanaw ka ɲɛmɔgɔ ye rasbaci y'o de ye an t'i sɔsɔ o la dɛ mais maa ɲumanw fasojɔlaw ka ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ kodɔnnaw ka ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ a bɛ k'o de jɛnɛyakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ani jɛnɛyakɛlaw ka alimami a bɛ k'o de n'o tɛ a ma nafa ɲɛ Mali ye dɛ awa n'a ka kɛlɛ ye Mali kɔnɔna de mun bɛ rasbaci déplacer ka bɔ Mali kɔnɔ ka na diaspora la ka na France ka taa Espagne ka taa Amérique jɛnɛ ye kuma ba fɔ nin ye dɛ CDR mɔgɔw bɛ wuli i bɛ enquête kɛ nin kan i bɛ rasbaci ɲininka a da dɔ kan na nin na a ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ n bɛ kɛlɛ min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n b'o de kɛlɛ la hali n'a sɔrɔ a t'a kɛlɛ la bi mais a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye hali n'a sɔrɔ a t'a la bɛɛ b'a dɔn a t'o kɛlɛ la o bɛɛ b'a dɔn a tɛ Maliko kɛlɛ la mais i yɛrɛ i da y'a fɔ peut-être e ni rasbaci kumana de i n'a kumana parce que e bɛ kuma minnu fɔ rasbaci ye nin kuma ninnu de don i da kɔnɔ c'est la vérité mais n'an taara an bɛ se n'aw ko aw bɛ rasbaci b'o tɛgɛ la aw b'a tɔ cɔrɔ ka taa de aw t'o de kalama voilà a ka dɔ kɛ bofara la Facebook kan voilà a y'a lajɛ mɔgɔ min muso min b'a danbe don muso min b'a dɔn k'a fɔ ko furu cɛ de b'a bolo muso min b'a dɔn k'a fɔ ko baw de bɛ sigi k'a lajɛ a faw de bɛ sigi k'a lajɛ muso min b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye woloden dɔ de ye woloba dɔ de ye wolodenw de b'a bolo o tɛ sigi ka nin nɛni faso fɔ dɛ o de y'a to n k'anw ka indication a n'an ka dignité n'an ka danbe a n'an ka kodɔn n'an ka kala t'an permettre olu bɛ kuma minnu fɔ anw k'olu fɔ non anw t'olu fɔ bilahi a fɔ da b'an kun mais an t'a fɔ dɛ mun na n'an t'a fɔ bonya karama mun y'an t'a fɔ kodɔn o de différence b'an ni CDR mɔgɔw cɛ o de différence b'an ni rasbaci ka video kɛlaw cɛ bilahi n bɛ n kale ala la
parce que olu araba di ka système de ta on ye maninka ka système ta maninka ko bonya ni karama de araba di rebe nenni ka fen sampe abi jombe fenke muso la mbaketa ese maninka bo fo de anto fo awa baby ka nyemo de jogota anye maninka de jogota bonya kono karama kono e jo Facebook ka sisa jene ka fo ku ka ke bo fara ya haketo de jene de bora ka fo sisa est-ce que horonya kono dambe kono jene kanga ni kuma fo devant public sur Facebook idon de bena laje modern flow de bena laje ibaw bena laje fo bena laje kanga ni kuma fo mo munum bi ni laje be ko ulde nenio ibe ko lude to ya horonya kono na so malen yayi chiede mo manga gatuwa ko dambe kono wallahi nyankali alala me ankata ngona ko aberas badi samaka ba umbolo aba to choroti voilà Facebook partage ça Facebook vite ni Facebook partage na vite jene mben kale alala ibe chigoro mi na itena parce que e ka dese ka bo Facebook ka o e vide o e partage lidi parce que be fait soro ninde la e balo e ninde non tebe muna foi dani be mina dani be yala mo deni so ni ngonte o de aton ningo dani be ka dani mo parce que abeta shi muso munu fe muso munu baka groupe kono dani be ta shi ende abeta tilero munu fanala o e de muso munu chew mana ta barakero la dani no lu do be ngon soro an ko amba be kalama kelenkele ambe ni be kalama kelenkele awa kila mba kun fe de ni chew ta kalama ne ba kalama o lu be ta barakero la de mais dani be to lu ko fe voilà o de munu nu chew be ngon kade e che ko ndone ndo ko billahi ben kala ni maw fa fembe ka ken galoy angata aras badje réali ama mo ye donwa police ya amuya amaya bien ni ko anya amma police ya mbena e ira malendo nya e denna sugu minyere mbena ira maleo nya folo ayen kono mbena le voilà ata ay yalla me tout il y en a marre de tout ça quoi. Et puis Nord au Beka ça Nord connaît tout le monde. Sur la scène nous à la au Beka Nord connaît non on s'en parle de couilles. Quand on a au John là au fait chier là fait mon nom nya ça va ngala Beka ay non. Ala au Beka ay non. Mali sur la soirée au Beka Nord là. Na soro horonya tie maleo na soro mali de kanu bawla atisa mali kanu kanyina soro la shuko atisa mali kanu kanyina polshuko atisa mali kanu kateme mali tini tukuka munu ka dambe ku ka demba toy ku ka deun toy ka fo ku be jamana la kana nunu de jora devant tout le monde devant sur Facebook ka yera ka fo soro la shuka sa ka yera ka fo pochu kasa akasira fo itala ni horonya ikinde na soro adama de dusu mana bo chuko jamana kanula ere ka jamana kono armée mbe ka jamana kono parce que ni ame ko jamana armée dodo jene e jo devant tout le monde be nyana sur Facebook video e blanina Facebook MLD e blanina Facebook worini de e blanina inani jo ka foko armée ube gele ala watimi ibe ka saw mama min kono pendant que rebelu be ka marfati andewna ibe ka tian faula ibe ka ti angolo demunu be norla ka foko be ka jamana koloshi pendant que olu be ka faga watimi e beni jo Facebook ka fo ko ala ku be faga jene horonya be mi ladira be mi est-ce que arasba di kuma na ni video ka hali dalika jene ya ko ne arasba di makuma ko arasba di tunga nga rapport ke ekaninka ka foko ko communication serre communication kan ni publier sur Facebook mais jusqu'à présent un an et quelques est-ce qu'il a publiera est-ce que ya ke wa ma ke o jene nko o de ba on arasba di je te soro man ka fami kono eperi kono ka fo be ni kuma fo ni le lentite na te rapport kika wallahi je te soro kani sigide ka foko armée beka sa billahi har ni kungolo kira kabanogo de har ni kungolo sangolo de soro wallahi le links ba ka rapport kika mben kale alala an yodo fo sentiment min baw no ye jamana de mais arasbari maboka kuma ama boka fo bamako cedere ay publication ke jere kaninga e kuma min fo fili dia soro ba contrôle amo kew e kanin temena ninde kira dani tani ama ke ni nindunya jamana ko de ere nanani jamana ti kuma de atunganga kuma ninde ka folo na kuma na ninga ninte menen ko fa be kuma dani taka mema kuma nunu shika est ce que arasbari magobe jamana la est ce que jamana kanu be nunu bo aka dala kuma min bobo nunu ndade arasbari de ba do da e ki jo armée ma ka fo ko armée kasa do de fawde do de fruke de do de bawde do horonya be mi dambe be na soro anko ko chiende de harbi ago ko arasbari kelen de be mali kanu la te mali kanu la abe fenna min te mali kanu mais nan tarambese voilà Bora wale ala kana here kawi ala ka upe faka norla on s'en fout de vous awa kele no au muso de mata ujo ka ngono ko ibeka nous on s'en parle de vous ala ka upe faka ino on ka ko muniro ayo nyine mne na ma papa kama tumuwi awa de beta sala la ino
K'aw hinɛ minɛ ko marifa t'aw bolo ko kisɛ t'aw bolo ka kɛlɛ ka aw nɔfɛ ka ko sugu bɛɛ k'aw nɔfɛ o tuma aw dangalen de don wa n'aw ye dangabagatɔ ye danga t'aw nɔfɛ n'aw t'aw yɛrɛ kalama anw b'an yɛrɛ kalama. Horo danbetigi kodɔnna kalankɛla i man kan ka nin lamɛn quoi mɔgɔ minnu bɛ ninnu lamɛn olu de bɛ fili kɔnɔ quoi c'est la vérité olu de bɛ fili kɔnɔ voilà an kana mun tɔn na. O k'u yɛrɛ défend anw minnu bɛ vidéo kɛ a ka kan waati dɔw la an ka kuma kan quoi o kɛra ne hakilina ye. Asuma Bagayogo tɛ vidéo kɛ a ma deli ka vidéo kɛ mais a bɛ Arasuba ci kɔ a b'a ka hakilina soutenir Fatou Zahra fɛnɛ pareil. Ne ye kuma in fɔ a mɛnna maa dɔw ko caman k'i kana nin fɔ parce que a daminɛna ne la n b'a véhiculer kuma bɛɛ ne hakilina n tɛ bɔ a ka cɛ tɛ yen muso tɛ yen k'i bɛ se ka ne bɔ n hakilina kan conviction min bɛ ne bolo fo lahara kɛcogo t'a la. O k'u yɛrɛ défend anw minnu bɛ vidéo conviction in tɛ ne la de réellement sinon n'o bɛ ne la ne tɛ se k'o bila maa si den kelen ye mais an b'a ye musow de bɛ attaquer de gauche à droite olu denw bɛ publier pourquoi parce que argument t'e bolo. Voilà nga kuma bɛ nin yɔrɔ kan maliyɛnw ye share nin na muso fɛn fɛn publier n'an y'a publier sur Facebook Cédric mɔgɔw de y'a publier mɔgɔ ka vie privée nana sur Facebook Cédric mɔgɔw de don. A cɛ tɛ a muso tɛ ni maa min lɛgura maninka famille fɛ a tɛ a cɛ tɛ a muso tɛ mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ ko maninka famille de ye ne publier ka ne lɛgu a tɛ mais an bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu nɔ la bi aw de y'a bɛɛ lɛgu Cédric de y'a bɛɛ publier i y'a bɛɛ fa nɛni k'a bɛɛ ba nɛni i bɔra ni wolodenw ye i bɔra ni wolomuso ye i ye furuw sa ka kabilaw sa ka sinjimaw sa walahi a kɛra sur Facebook an ye muso jumɛn de publier an ye muso minnu publier olu de sera an ma dɛ i bɛ taa Fatumata Zahara i bɛ taa ɲininka. Ne n ka video daminɛ n ko Fatumata Zahara ma n ko n ka bonya ba ye bonya ni karama an mandenkaw ko bonya de grand sœur de don n tɛmɛna a la n ma fɛn f'a ye mais n ye Fatumata Zahara ka vocal sɔrɔ a bɛ ne dɔgɔya n y'o de fɔ n ko ne bɛ groupe in kɔnɔ i taara groupe kɔnɔ i ye ne dɔgɔya est ce que ne sera a ma wa a ye taa ne ka video bɛɛ lajɛ o kɔfɛ de ne bɔra n ye kankari da ye a t'a dɔn fɛn min bɛ ne bolo n ko a bɛ ne bolo a ma kunun mun bɛ kɛ weleli la wa i ma taa ne grand frère wele k'a fɔ ko a ma taa ne grand frère wele k'a fɔ ko ne b'a fɛ k'ale ka julankolo photo bila wa ko n b'a fɛ k'a ka julankolo video bila billahi n b'a bila n m'a fɔ bi de mais billahi n b'a bila parce que an ko hɔrɔnya de ni maa maloyara i ma ni maa y'i bonya a tigi bonya ni maa b'a si ma kana se a tigi ma quoi Fatumata Zahara e tun kan k'i si bɛɛ k'i kan'i da don nin kɛlɛ in ɲɛ n y'o de fɔ n'a ko k'anw ye Fatumata Zahara publier billahi n y'a publier wallahi n bɛ n kalaw ye maliyɛn n y'a publier a tɛ min kalama n y'o de f'a ye n k'u k'a ɲininka n'a yɛrɛ bolo a julankolo photo tɛ yen a julankolo video tɛ yen ale ka sigi n'a hakili ye dɔrɔn a banna mais ne b'a dɔn ale b'a dɔn a y'a julankolo photo n'a video ta k'a ci mɔgɔ min ma a yɛrɛ b'o dɔn ale yɛrɛ b'o dɔn awa ne dun y'a sɔrɔ a video bɛ ne bolo maa kumakan tɛ maa ɲɛda tɛ ale yɛrɛ de don n'a t'a fɛ ka malo n y'o de fɔ n'i b'a fɛ ka legu i bɛ legu ni ko tɛ maloya legu ɲɛ de aw m'a fɔ Cédric bɛɛ ma bɔ k'a fɔ k'u bɛ Fatumata Zahara soutenir aw ka soutenir dan ye mun de aw b'a soutenir ten mais ni n bɔra ni video ye don min dun ni n bɔra n'a ye don min mɔgɔw b'a ye den nasɔn min don mɔgɔw b'a ye musokɔrɔba façon min don mɔgɔw bɛ n'o dɔn a b'an ka ɲɔgɔn bonya n y'o kankari de da ye quoi ne ko ne y'a bonya de a bɛ n bonya ale tɛ se ka wuli de k'a da don kɛlɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛ taa commentaire la lɛlɛnci ye kafiri ye maninka famille ye kafiri ye an faw bɛ nɛnɛ an baw bɛ nɛnɛ ah est ce que ne y'a dɔgɔya de ne ye n ka video bɛɛ kɛ n b'a dɔn a bɛ groupe in kɔnɔ mais n m'a dɔgɔya hali tile kelen n tɛmɛna a kan mais kunun mun bɛ a ma kɛ mais a ma taa ne kɔrɔkɛ wele n ko a taara ne grand frère wele k'a kuma f'a ye ne grand frère ye n wele bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n y'a fɔ n grand frère ye n ko Fatumata Zahara ye n dɔgɔya vocal de kɔnɔ n'o tɛ ne tɛ siya ma a ye n dɔgɔya vocal de kɔnɔ n'o tɛ ne b'a dɔn a bɛ groupe in kɔnɔ mun y'a to n tɛ siya ma parce que a bɔra maninka famille la a taara Dani ka groupe la n b'a to yen parce que ni n ko n b'a kɛlɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ko parce que a bɛ Dani ka groupe a bɛ Cédric kɔnɔ bi k'o de y'a to n b'a fɛ k'a kɛlɛ c'est pour cela que n tun t'a fɛ ka fɛn f'a ye n'o tɛ muso fɛn fɛn bɛ Dani ka groupe la a droitlen don k'u kɛlɛ kɛ n kan k'u kɛlɛ kun jumɛn na n b'u kɛlɛ jɔn nɔfɛ Dani parce que Dani y'anw bɛɛ de kɛlɛ n'i ko i bɛ bɛɛ kɛlɛ bɛɛ b'i kɛlɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan nka kunu a ye sɔn ni makɔrɔni de ta ka yɔrɔ bɛɛ yala ka message ci ne ma n y'a jaabi min na n y'o de f'a ye a ye ne ka adresse ci n ma ko ne ka adresse de filɛ nin ye k'ale bɛ ne ala n ko a ma n ko a bɛ retard la n ko a bɛ retard la ne ka adresse de a k'a ta kana a bɛ retard la ne ka adresse dogolen tɛ o ko mais a ko ne ka adresse de don a kana billahi a kana jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ droit dɔn n y'o de fɔ an fɛn fɛn bɛ France yan bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye aw yɛrɛ bolo aw ye ménage fɛn fɛn kɛ ne la o bɛ ne bousser ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ billahi nin tɛ ne bousser ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ mais don nataw la n bɛna min kɛ n yɛrɛ b'o dɔn
n'a t'a fɛ ka malo ni Cédric t'a fɛ Fatoumata Zahara ka maloya a ye kangari da ye ni maa y'i bonya a tigi bonya ni maa y'i to ye a to ye bilahi n'o tɛ aw kana da k'a soutien de ni ma bɔ n'a yɛrɛ dulankolon video ye k'a bila fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye a kana da ka plainte dɔn dɛ a ka taa police la ka policiw minɛ ka na mais ne b'a publier bon a ka sabali parce que an y'a bonya de n ye muso min bonya o kɛra ale de ka kangari da yen ka video kɔnɔ fana Fatoumata Zahara b'i bonya ni yara a tɛ tɛmɛ o kan de video fɔlɔfɔlɔ a bɛ yen o ani dani ka nin kɛlɛ in video fɔlɔfɔlɔ a bɛ yen a ma taa a ma supprimer o a bɛ n ka page a bɛ YouTube kɔnɔ ne hakili la o kan ka wasa kɛ o siran tɛ o nka e taara i sigi o groupe kelen in kɔnɔ tugun ka ne dɔgɔya ka sɔrɔ n ka dɔgɔyali ma si ma an tɛ hɔrɔnya kan fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan o bɛɛ la e bɛ ye commentaire la e bɛ k'anw dɔgɔya e b'a fɔ k'anw bɛ ka e publier est ce que e bɛ fɛn kalama han e t'i miiri hali e ka den fɔlɔfɔlɔ min b'i bolo i denmuso fɔlɔfɔlɔ min b'i bolo Mali la o si bɛ degere min na a bɛ taa fɔ san 30 la sisan o si bɛ taa fɔ san 30 la i t'i miiri o la han ne bɛ se ka k'i den ye i den filanan ou bien den sabanan mais n'i bonya n'i wele mun de la ko grand sœur ne hakili la n'i ma ne to dɔ wɛrɛ i bɛ n tɔ bonya min b'an cɛ i bɛ n tɔ an tun bɛ jɛ min na fo i ka bɔ jɛ in kɔnɔ n'i ma hali dɔn kelen ma deli ka bila ɲɔgɔn na hali dɔn kelen ma deli k'i ta n'i tɔgɔ ye ko Fatoumata Zahara n'i ta ni mun de grand sœur n'i bonya nin de kama n'i bonya jɔn kama n'i dɔ Bamako siɲɛw de nɔfɛ i donna jɛkulu in kɔnɔ n tun t'a dɔn k'a fɔ ko Bamako siɲɛw k'a fɔ ko Bamako siɲɛw kɔrɔmuso ye n tun t'a dɔn mais o kɔfɛ Bamako siɲɛw ko n ma a ko n kɔrɔmuso b'aw ka société kɔnɔ a b'aw ka jɛkulu kɔnɔ a b'aw ka association kɔnɔ n k'a tɔgɔ ko Fatoumata Zahara depuis la ne ka bonya ni karama b'i kan fo i ka bɔ jɛkulu kɔnɔ kɛlɛ mana ɲagami cogo cogo bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka dɔn bɛɛ ye min ye kɛlɛ mana ɲagami cogo cogo a dɔ i bɛ min kɛlɛ a dɔ i man kan ka min kɛlɛ i b'o de dɔn kɛlɛ kɔnɔ c'est pour cela que ne nana n sigi fɔlɔ ma se k'i dɔgɔya ma se ka kumakan jugu f'i ye mun na n'i to ye bonya de kama ne ni Bamako sɔrɔ an tɛ kan kelen na bi ale bɛ Cédric kɔnɔ ne bɛ n ka famille kɔnɔ mais est ce que ne y'a dɔgɔya de a m'a dɔgɔya en contre la ale ka vocal bɛ yen en contre Bamako sɛnu yɛrɛ ye dɔ fɔ ne mais m'a ka vocal joué n y'a to yen et puis n'o kumakan in fana mɛn a ye min fɔ ne a ko Boune t'a yɛrɛ dɔn ko Aras 24 t'a yɛrɛ dɔn Bamako sɛnu y'o fɔ ne o mais miiri ni tasi o de bɛ ne na o fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi mais ne hakili la e min y'an bɛɛ grand sœur kɔrɔba ye Fatoumata Zahara e de tun kan k'i sigi k'i miiri Bamako sɛnu hali bi ni Aras 24 tɛ hakilina kelen na a mana kɛ cogo cogo a ye ɲɔgɔn dɔn kunba in de kɔnɔ i jija cogo bɛɛ la vraiment aw kana bila ɲɔgɔn na fɛn jugu dɔ nɔfɛ hali n'a sɔrɔ ne ni Dani bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ Dani bɛ ka maninka famille attaquer ne hakili la aw bɛ miiri nin de la o mais aw m'aw miiri nin na aw bɛɛ taara aw sigi fɛn min ka d'aw ye aw k'a fɔ Bamako sɛnu b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tan de don Bamako sɛnu b'a kalama k'a fɔ Fatoumata Zahara ka julankolo video ko a bɛ ne Aras 24 bolo Bamako sɛnu b'o dɔn wallahi a bɛ se ka tɛgɛ da kuranna kan k'a fɔ ko a bɛ yen fana a bɛ se ka tɛgɛ da kuranna kan fana k'a fɔ ko a photo fana bɛ yen fana awa n y'a sɔrɔ a bɛ yen ne ye kangari de da ye a ka sabali a ma commencé ka ne ka mɔgɔw bɛɛ wele a ma commencé ka mɔgɔw bila ka ne ka numéro di mɔgɔw ma k'olu ka ne wele ka ne ménager a message bɛɛ bɛ yan mais minnu bɛ ka ne wele ka ne ménager ne ye min jaabi olu la kunu ni kunu na sini olu y'a faamu ne bɛ kan min kan tɛ wuli a ka fɔ saya bilahi n ko n tɛ wuli kan min kan dɛ fɔ saya n grand frère ye wele de n ye mun de fɔ n grand frère ye n ko viens vrai que n ko Fatoumata Zahara n ko i ka julankolo video bɛ n bolo carrément et purement a bɛ n bolo ne Aras 24 a bɛ yan et puis i ka photo fana bɛ n bolo o ni video fana tɛ kelen ye n ko a bɛ n bolo n ko mais grand frère e ye Cédric membre de o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ de ye tan de n bɛ ka min fɔ tan de Cédric membre de don ne ye maninka famille membre de a fana ye nin kelen de jaabi Fatoumata Zahara la a ko ale bɛ Cédric de la mais ne bɛ maninka famille de la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais ale bɛ kangari da ne ye n ye min kɛ k'an kɔrɔkɛ jaabi n ko grand frère n ko tiɲɛ la n ko Fatoumata Zahara bɔra n jigi kɔrɔ n ko parce que a taara ka kumakan min fɔ n ye n tun m'a jigiya n ma da la k'a fɔ a bɛ sɔn k'a fɔ n ye parce que n ka video bɛɛ la n y'a bonya bonya bɛ mande bonyabasegi bɛ mande an tɛ muso lebu an maninka famille ma deli ka bɔ ni mɔgɔ si ka lebu ye fɔlɔ a ma kɛ mais n y'a bonya k'a bonya ni n tɛna don a kɔnɔ de ou bien ni n tɛna dun de ou bien ni n tɛna da a kɔrɔ de a kan sɔgɔ tigɛ quoi mais n b'a ye commentaire ni fɛnw na a bɛ taa a bɛ n dɔgɔya comme a yɛrɛ ko aw bɛ k'a fɔ aw b'a soutenir aw b'a soutenir kun jumɛn de la aw b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen aw b'a soutenir kan jumɛn de kan aw b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen fɛn min dogolen don awa fɛn bɛ yen min ka jugu ni o ye fɛn bɛ yen aw tɛ min kalama a bɛ ne Aras 24 bolo donc n y'a bonya de a kan bonya hali n'a ka kɔrɔ ni ye n y'a bonya de n bɛ se k'a dɔgɔya komi Dani bɛ ka tɔw bɛɛ dɔgɔya cogo min mais n y'a bonya k'a da la n'a jɛra fo k'an bɔ ɲɔgɔn na an ma bila ɲɔgɔn na an ma tigɛ ɲɔgɔn na mais o kɔfɛ an ni Dani bɛ ɲɔgɔn na e b'i yɛrɛ fili kɛlɛ kɔnɔ ne b'a dɔn i bɛ kɛlɛ kɔnɔ e bɛ t'i yɛrɛ fili kɛlɛ kɔnɔ ko n'i y'i yɛrɛ fili kɛlɛ kɔnɔ n bɛ bɔ n'i ye ne de y'a fɔ i julankolo video bɛ mɔgɔ in bolo Fatoumata Zahara n bɛ n kali ye bi ko a bɛ ne de bolo ne Aras 24 a bɛ ne de bolo awa photo bɛ mɔgɔ in bolo ne de don kana da ka plainte tigɛ dɛ ta fɛn tigɛ min tɛ plainte ye donc bɛɛ ka bɛɛ bonya kunu mɔgɔ caman ye wele
tile joli de mɔgɔ caman i yɛrɛ ye message ci ne ma ka ne ka adresse bila na i ye ne ka adresse min bila de na o adresse la Fatumata Zahara billahi na o adresse la e hakili la ne tɛ se ka publier de ni ne ko n b'a publier n t'a publier page wɛrɛ kan n yɛrɛ ka page parce que ni mɔgɔ min ko a b'a fɛ ka hayiba i b'o wayiba de mɔgɔ min tɛ sutura fa yɛrɛ ye de i t'o tigi sutura de ni sutura ka di ye to i ka sutura kɔnɔ i bɛ to i ka sutura kɔnɔ de n'i taara i ka juguya kɛ n'i ma se k'a to i yɛrɛ bolo n'i y'a fili mɔgɔw bolo ni ne y'a sɔrɔ n bɛ bɔ n'i ye i bɛ n bonya de ne y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ni kɛlɛ in ma na a bɛ ne kun mais est ce que ne y'a kuma f'i ye de est ce que n delila k'a bila de n tun bɛ se k'a publier compte wɛrɛw kan o n tun bɛ se k'a publier page wɛrɛw kan minnu tɛ n ka page ye mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn n ta ye minnu ye n tun bɛ se k'o kɛ o ka t'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la n tun bɛ se k'o kɛ o mais n y'a to yen mun de kama k'a sɔrɔ kɛlɛ ma se bonya de b'an cɛ karama de b'an cɛ hali n'a sɔrɔ an famana ka ɲɔgɔn wele a mana kɛ cogo hali n'a sɔrɔ n'an tɛ ɲɔgɔn wele n b'i to yen mun de la an jɛra tile kelen an jɛra kalo kelen an jɛra kalo fila hɔrɔnya kɔnɔ o de b'an cɛ o mais e ma miiri o la e miirila mun de la parce que i bɛ danni ka groupe kɔnɔ an bɛ ka danni kɛlɛ danni bɛ k'anw kɛlɛ e b'i profite o nɔfɛ n'i bɛ tɔgɔ de ɲini billahi n bɛ n kala la n bɛ tɔgɔ d'i ma n'i bɛ tɔgɔ de ɲini Facebook in kan ne bɛ tɔgɔ d'i ma a b'a tɔgɔ juguman a juguman de ne de b'a d'i ma voilà n'i t'a fɛ n k'i lajaba i to yen nɔ la i bɛ ne lajɛ i bɛ ne tɔ yen an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ taa ɲɛfɛ quoi ne ka sira t'i ka video ni ka fɛ a tɛ nafa ɲa ne ye a bɛ ne kuya hali n'i ye policiw wele ka na i bɛ na a bɛ ne ka ordinateur kɔnɔ yan hali n'i ye diɲɛ bɛɛ wele a bɛ ne bolo yan bi ne ka bamanankan ɲɔ de ye k'a f'i ye mais bonya de bɛ ne n'i cɛ yanni ka mɔgɔw wele e ye message de ci ne ma o e tun kan ka ne wele de o a n dɔgɔnin mun de b'an cɛ aw ni danni bɛ kɛlɛ la tiɲɛ la ne ye fɛn kɛ fɛn min man kan k'a kɛ mais an bɛ se ka kuma fɔ ka ban mais i ye ne ka adresse de ci ne ma i ko ne bɛ yan n dun y'a sɛbɛn k'a ci ma n ko Fatumata Zahara n ko e bɛ retard la n ko n'a ka di ye n ko na sisan e tun kan ka ne wele n ka numéro la o Araz 24 kana nin kɛ nin t'an cɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra o bɛ ne ni e de cɛ hɔrɔnya kɔnɔ aw bɛ hɔrɔnya ko kuma fɔ k'a fɔ aw bɛ CDR nɔfɛ aw bɛ Razbati nɔfɛ hɔrɔnya b'aw la danbe b'aw la est ce que yɛrɛ dɔn b'aw la aw mɔgɔ dama min bɛ yen n'aw julankolo photo n'a ka julankolo video fili farilen b'anw bolo yan n'an tun kɛra komi danni cogo n'an tun kɛra komi jɛnɛ cogo n'an tun kɛra komi Razbati cogo a b'a sɔrɔ an y'a bila n'a y'a sɔrɔ an tun nana tiɲɛli de kama a b'a sɔrɔ an y'a bila mais an ma bila o mais an bɛ ka kangari de d'aw ye a ye sabali dɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ et puis i kan'i da don kɛlɛ bɛɛ la quoi hali n'i da don kɛlɛ bɛɛ la a dɔn i kan ka min kɛlɛ i man kan ka min kɛlɛ quoi mɔgɔ min bɛ k'i bonya o bɛ siran wallahi mɔgɔ min bɛ k'i bonya sira a tigi ɲɛ quoi ne bɛ k'i bonya de n'o tɛ bɛɛ bɛ Faransi loi dɔn de k'a fɔ ne b'a publier ta i bɛ plainte dɔn plainte ko kana da o la de taa fɛn dɔ min tɛ plainte ye voilà aw ka vocaliw bɛ ne bolo yan o n y'o de fɔ aw ye ko aw ka vocaliw bɛɛ bɛ yan awa donc ne ye bonya de n bonya i ka lajɛ i ka n to yen an tɛ hakilina kelen na a banna mais n'i ko i bɛ ne provoquer n'i ko i bɛ ne dɔgɔya Fatumata Zahara n'i ma bɔ ni julankolo video ye fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n bɛ bɔ n'a ye montage tɛ dɛ e yɛrɛ de y'a kɛ i y'a kɛ waati min i yɛrɛ bɛ ka kuma i b'a dɔn i y'a kɛ cogo min o voilà i y'a dɔn i y'a kɛ cogo min donc bɛɛ ka bɛɛ bonya quoi hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ ni CDR y'i soutenir CDR k'i soutenir kɛ CDR ye mɔgɔ dama min soutenir a bɛ ban i ye mɔgɔ dama min soutenir n'u ye malheur sɔrɔ a bɛ ban en contraire ni CDR yɛrɛ banila de i bɛ avancer ni CDR yɛrɛ banna mɔgɔ min na duwawu b'o tigi de kɔ mais ni CDR yɛrɛ jɛra ka maaw ma soutenir ni kara de don n'u jɛna ka maaw ma soutenir k'a fɔ ni maaw ma ka fara ɲɔgɔn kan i tɛ hɛrɛ sɔrɔ awa e ka laɲini tɛ sabati o de ye CDR taabolo ye o de ye CDR ka hakilina ye donc an tɛ ɲɔgɔn bonya e bɛ a dɔn maninka famille kuma minnu danni bɛ k'u fɔ kuma minnu jɛnɛ bɛ k'u fɔ Fatumata Zahara e b'a dɔn ne b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ ka nkalon de fɔ e tun bɛ maninka famille kɔnɔ e tun bɛ bureau kɔnɔ e b'a dɔn jɛnɛ bɛ ka min fɔ wallahi tiɲɛ t'a kɔnɔ maninka famille tɛ nin kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn i taara ka ne sɔrɔ bureau dɔ kɔnɔ e ma se k'a bɔ ou bien hali e ma se k'a fɔ jɛnɛ ou bien k'a fɔ danni aw bɛ ka nkalon de tigɛ mɔgɔw ye tiɲɛ la ne tun b'a kɔnɔ mais nin tun t'a kɔnɔ e ma se k'o fɔ e yɛrɛ bɛ fara olu kan k'anw kɛlɛ k'a dɔn bureau kɔnɔ ka e ma se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ka tila ka fara olu kan k'anw kɛlɛ an ka taa voilà an ka taa baara min bɛ da e kan e yɛrɛ de bɛ n'o ye k'a da la i yɛrɛ de bɛ n'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la a réalité e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ an bɛ muso su cɛ la e b'a dɔn Fatumata Zahara n'a y'a sɔrɔ an bɛ arnaqueria kɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn e ma se ka n'o tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ou bien e bɛ fara olu kan de ka tila ka anw kɛlɛ nkalon kan ka tila ka n'a yɛrɛ anw ye kafiriw ye anw tɛ silamɛw ye an tɛ ɲɔgɔn bonya bonya bɛ mande bonya parce que hali ni ne kɔrɔkɛ bɛ CDR la n kɔrɔkɛ bɛ CDR la o y'an ka balimaya n'an ka sinjiya de a bɛ CDR kɔnɔ ne tɛ CDR la n tɛ CDR membre ye depuis Ala k'an da n ma deli ka kɛ CDR ye awa ne ye maninka famille de depuis Ala k'an da fana n bɛ jɛkulu fɔlɔ min kɔnɔ o ye maninka famille de n tun bɛ Razbati nɔfɛ sympathisant n y'o de fɔ maliyɛnw ye aw b'aw ɲɛ yɛlɛ hali bi o ko Araz 24 ye transition kɛ n ma transition kɛ ne bɛ nɔ de la
Voilà, yani kata ne koroke wele itumbe ne wele o yere tumbe ne wele yani kama idon bla ube kam wore bla e kan ne wele kan numéro ka message cinema ne mo de ne be belame ye ne wele nyem nko ku jabi bodon ye message min cinema nyem nko ku jabi bodon ngone te paniquer nte bonnola ngombea nguru bade do ngombu ni mu ba bibile nga kenya mo denye nyafuye ngobe iga kangarda ubaye nyafuye tande o e de unyini nga ba fiye nyafuye tande ngonu bade do ikafu baya ka farana na ma farana julangolo video min bembolo ba publier nyafo tande o ide unyini nga ke ete ngalon tigeo awante do mana kola beka be bonya kwa ni tese ka chefo jeneni danie ika farana ijija iki sama kabo kele kono kwa dani tese kishini na dani beka yere nyini de jene tese kishini na de jene beka yere nyini de habibu cham tese kishini na beka yere nyini de donc beka be bonya kwa c'est très important neni edo Fatuma Zahra ni yere ta nununka kuma baba inde nove dani tese foi na ni fana ni bananite jene tese foi la non ngorate yara habibu konde do hotel la mere awa ibeti molo ide unyana surtout demso mimbe mali kono o shibe hake minabi kana elaje ka fo julangolo de blale bere to sosoka surtout demso mimbi bolo yambi kana elaje ka fo ko Fatuma Zahra har ni mam malo ani kowre ko malo ni dambe ani wolo de unyoko c'est très important na kadie ni ya mine bire ni ma mine ibire amalo na kololo be deka plentitia abe franjido katemeneka aw yere be fen kala ma franjila yere katemeneka en contre ne be jamana ndo katemauka man kunendo aninde jamana ndo lute kelenya awa e ka size banaye o koni ato ni alla me abire ni mala me fana ibire un train point voilà anga muto la metango voilà très simple très simple mauka fi ubeta kabla réseaux sociaux quand ubeta comment aya fawe tout comme aya wakili sigi parce que tout ça dit que fin fait ka passer sur les réseaux sociaux wallahi hakili tesigi i hakili be sigire ibado ima fenke me e bado e feminke billahi ni hakili sigira nyamode ben kali alala wallahi hakili tesigi habi chamu ere kabla ikuna no refio ere te kanunu de fa be ki yerde de fa no de fio nko ni tari bobara bla yoro la manga kabla nko iba sura on tege no de fio nga video dola habi chamu yere be ki yere de e te kam go sutende e be ka fo de Cédric ere suteni e baro problème mbe eka e nyati fasalena e nyata re kuma choko chanjera e baro problème mbe eka etede bila nyore fungo hari Cédric Bamako ngombati niri yafu ngo hari Cédric Bamako ngone bati temi be Cédric Bamako la nu be ka communication passer entourage de Arabadi mimbo barati ne bolo ti aka do onde nyore fo kuma minde ay sabali ne kele wallahi an kele ke choko many ambe be bonya me ankele ko chogo minde billahi nyen kali alala ibe chama ye ne mbarabala Bamako Cédric ka kuma ke ibaro ne minye ka kuma ika fe munu be ne bolo ika kuma ni kuma na ni mu malo afembe ka kengalonyi ika kuma o ibaro ne arrête 24 mbe ika kuma voilà ibina deni munu ka ye ça fait quoi anka sabali quoi billahi ay sabali nyode fo ni ma fe kalegu ne biya billahi mbille ni ta fe kalegu tay ka sira fe anka tan ka sira fe abana ni ndronde voilà Kamoro langolo mado takolu langolo blanya for logiciel de be ni man déshabille-moi à bana ou bien modo itadro qui i bla logiciel là qui déshabille qui ira mola e be erete bon na sur logiciel de bambolo e minyere na forie ka fa ka julangolo photo bia ou be ka julangolo video bia e seranku i jabi tige mundela kunjumendela i bado ite fembi ni tarane mumeta ne ka photo ta katabla logiciel kono akane déshabiller ne bado ne te sa ne te sira e pinjate tige fana mais abi cham ebe ka taw choro kata de billahi ben kali alala ebe ka muso munu be danika groupe kono ani munu be sympathisant kono wallahi ebe ku to choro kata de ben kali alala ebe ku choro kata de awa choro de digide ibu digi ni digi ni nya piedo mi de o donde aw be na do jan had na utunyado autuntenike aw be o de donc na auto kalama mbo fa wiye kwa ne taw negende ne ta musala tala de ka fo abe wele misaji do wele ka fo konka na muso waiba kwa tigi mango hey ngone bia nete muso waiba me muso mini legu kadi mbile ngonya funga video bela aw te min kalama ne ba kalama abana ni ndronde do aw taro fe min bene bolo abene bolodi awa abi uchamu ne be sira iyere de julangolo video kana bo ne akile bi yere soutenu folo de yani ka fo ibe Fatuma Zahra soutenu di yere soutenu folo c'est très important ori nafaka bukatme mo ibe mo reda Cédric laban bena kede ataka nyon soutenu ta laban bena kede bebe joroni yere nyen kale ala abena ke kiyama donde Facebook mbena ke kiyama donde
labana mogote mogo shutende abena kede beba fo ne yere ta de ka gele bebe no de fo abi bo e laban bi ni joya ka fo ko e de ta ka gele ite che shuteni ite muso shuteni ibi yere de shuteni aba e sabali aw tunte foyi la ni bordeliate aw tunte foyi la ni jeniate aw tunte foyi la ka muso viole aw tunte foyi la ka dani wali muso ye aw be so kana ja on nyona fa den kene ka horonya kene ka faso jo kene ka kabo aw bena manana kan fawnya ante kuma na ten fendo li e kelenya ante fembo ante boni fenya ni fentambolo li e kelenya non voilà nan tun kera comme aw nyogo habibu na soro fembe ne bolo na tumbe dani bolo ube na tumbe jene bolo be habibu na soro tumbe bolo wallahi yabla parce que an ka horonya te kelenya voilà an ka snap video tumba bolo an ka anu an tarke tumbe ka aka marfan nettoyer o dro aya keni snap dronde an ko aka boni prévu an ko boranaay aw boranaay parce que kelen de tumba ku donc dambe tawla we horon kolonde mo maga gala hidu dawla la hidu tawla tisiga la hidu dafa na untum fana te kera ko ma o kechogo sederi muso mimbe ube ache mimbe na julangulo video na ka histoire ba umbolo antum misiga bona yo me anya to munde kama idon kam malo idon ka sinyesigi anya to ninde kama jamana ko kelete kata mo ka video tri jamana ko kelete kata mo ka frusa me kanga debe ka damo ye no de fone ka video be lambe ka kanga de damo ye momrun te kele nyedo olu ta nyedo de awa munun be kele nkoro ne be ka fawo ye mbe ka be kele dadi de no fe mbe ka fen kele mbe ka kele dani do no fe awa mbaw kele fawo seme aw ka se ka yere ta bo yere sama ka bo dani bola bana ni ndron de be ne na o kisi nyogona non ta beta ni bora sini ne ka sirate ka photo julangolo photo la ne ka sirate ka foi kika ne ka sirate kika video foi bla awa abana ibi yere c'est tout ne tay ni ndron de mais en tant que di ko be ne kele dani do no fe dani fana be ka on be kele iki shigi abora ni to ka julangolo photo yi chogomi ayen ngalo mi ndal mo ne tate ngalo ende ne tay réalité de abembolo voilà ni mo be ka ne wele ka fonka na boni mo ka vie privée ne o de fonko mo min ta fe ka sutura kadi mo min obe sutura de maliu harbi be ko kangar dawe sutura kadi muso yi wallahi ba yere sutura mais sutura mandi mo ebe waybadi awa ne tabe mbolo yande ne tate montage abe ne bolo yande abai chogodo ere ibi yere le suteni folo yane ka fo ibe Fatmata Zahra suteni ebe muso were sutende yere suteni folo fa abi ucham ere bado minke bado eni alati minke re yere suteni c'est très important aw laban bena kede baby yere suteni mote mo suteni parce que itaro itakanga bo watimi itaro ibena haiba watimi itaro ibeka ibena malya watimi donc beka joroni yere kelenkele c'est très important har nawe video kela kemede labo ka foku kana buni belante mo jani mbado nyeminya mbado ngasira minya mbado ngandite minya aw dronte wa ka dogo voilà donc beka be bonya beka do beka lite minya beka be valeur do beka be jorodo c'est très important na utara utake mulo bale kana uchi Facebook ka uyereke mabawo ye ka uyereke kodo na uye katla ka usendi ma nyumanka ate marché ande anka manga famille nana ninde kama be dabla na ma dabla ni julangolo de kanga bla be bla ni be malo fade nyana ibe malo de abeke mo be continue ka faso jola etika mo were de ka video tri kata mo were de ka duty kani ka du jo Facebook ka kani digi mo hakile ka Facebook ka kani yereke ma bay Facebook ka ko abe marché to ateke kuma be ni yorde ka teke de voilà angata donc ogun kono la mbora ka ni video ke muso fenfebe ki be ceder kono et les sympathisants ayo haklisiki Fouité, ou fait droit au bois sirakan au système de fleurs au bout. Ne be vidéo que dani me vidéo que ayo attaquer un an. Deuxième me vidéo que ko taba. Wallahi billahi nyen kale ala la atche taw vidéo kela wala chemi. Manaka fami tote de. Vidéo kela tote ne kele atche taw la chemi mbese. Chemi argument be chemi mbolo katemene kate. Atche taw la chemi mbese akuma fasoka katemene ka atche taw la. Am roboro atche taw la. Munana nya ka vidéo saba franjonka. Parce que kodon tawla kalan tawla te fem fo fem mbe fam c'est pour cela que ne ba mo sabata nyon fo parce que ni no ko mba o kelen tante ta do be min fo aw kelen akuma taw ka video kono kuma te jene ka video kono kuma te jene ka video kono e ka kuma e ka eta kuma ta kono membe ni sigi mo kelen kama kunjume dala o de atu nya ka video kela sabata ka fara nyon ka kuma o de cedri video kala nya sabata ka fara nyon ka mundela ka kodon bale na ka kalam bale na ka fendo bale yira malew na ka fo kodon tawla ate ka fem fo video kono mais ate ka fem fa kono avec ka munde fo foi voilà awa sympathisant ou bien danika groupe ete kusu katawa muso ute ibalma muso ute mais billahi ben kale ala la muso fen ba kono ni ma be way banka kenya mo denyi yaro merambe ka ninka ngar dawo imbo ko de fo nko muso mi ba fe aka haiba otete suturala billahi otete suturala ne do mbeawo
nte tante machi ni momba fe ika waiba de billahi ne bi waiba habibu kaw nege aw ka dai awana u dara ne be bona ye kelenkele ni ma kenga kenya modeni ni ma kenga kenya modeni ne tabe mbolo de ne matanta montere ka fa betande ne tabe mbolo de voilà aw de ba u shilibu photo ta ku blaw aw bodo ne bodo aw de be fini siraw yere la ka penel taw yere la ku photo ta ku bla nyana manye aw de bo keo aw de be tabe kuma do be wolu mayin kwa billahi ni ko mbo wolu fo yam bi ni kuma do be ni nyinda ma wolu la bi billahi furu do be sabbi nyen kali alala men kali ala ibado be min na yen kwa sympathisant kono ani daniga groupe iba muso munun bado be min na yen kuma mainde angata odi ato nimbe ka kumu ka wati do lan du sube boka parce que mbado ko mi mba kono mbado nde halakili ko damande ba kono wallahi horon dente mote mo mi horonya be mo mina sunguru baw dama nyogonka jina kelaw dama nyogonka aw be raw joka foko aw be faso kola ka fa be nyogon suteni aw gela horonya dabara dia aw gela horonya kuma dia fini donde doa horonya yerera dia horonya jekulu dia horonya ke wale de pratique voilà ya horonya horon kuma fo min pe min sidri horonya horon kuma fo bisega min barake quoi horon kuma fo femi be sakan quoi o de horonya ngaw fembe men nyogonka aw ba do mbeka mi fo tande do a horonya tawla dambe tawla a farla nyogonka jenya de kama a sorla nyogonka birsa nyagami de konana ne de ba do abe ne de bola abe ne de tege awa habibu kaw negende habibu yere be ka jorona yere jaga aw voilà amata Paquet, mon chama a eu attaqué au lieu d'aller attaquer les femmes. Nous avons une vidéo avec au lieu de attaquer matin, midi et soir. Non, mais Emma Tlaïka kele la o. Eh, quoi n'est de kele la? Mon année va pas lui envoyer attaquer. Kateme ninka. Est-ce que Kateme ninka? Eh bien, il reste ma cabo kele de kono. Abiou. Quand il reste ma cabo kele kono. Billah, vous êtes trop petit devant nous. Billah, bien kali alala. A vu de kela te cédéri mo bolo. Cédéri bolo. Kataras ba de la kadjigi kafanga sigi ka kuma jamana de kande. Ko tiye ka dambe ka yere donka na dabe to man ka famille wallahi date tawna aw ko vie privée ado be kanani mo ka vie privée ta kana to nimbe kuma de billahi wa kana to nimbe nani lebu yede angata tere ko ko lu boala akato androin pourquoi tout ça et ben sans argument ibina ben ko sugu dike iko ko pourquoi tout ça amba fe ka muso kele ko muso boala aw tara dogo muso de kofe mene comme aw tara dogo muru kofe to mo de teke kuma banan kan yelinde aw tara dogo muso munu aw be ku jenia muso munu aw be ka danu ye aw be ka muso munu ke sungurun ba were aw dogo lembe nunu de kofe na dogo lembe nunu kofe aw be bo kana video ke ka fa ko olu ka shutende amba o sama ka bo muso nunu de kofe comme mori munu tumbe anka famo ananga doni kala o taru dogo mori munu kofe de anu sama ka bo en chogo mi de kana nu ye fazo jo kene ka de habibu eni dani ani jenere aw tara dogo muso de kofe ka fa be na usigi ka video ke o de te marché me kuma be ni nyoro de ka aw te se kata wali muso wali balma muso ko lu jeneya ka dogo lu kofe aw no lu te faso jogo kuma la aw kana usigi facebook ka to ka fa bo dado malikola tie kangalonka abeke tie de kangalon ko de tie abeke tie de ka habibu billah o tiga ke muso bora la o be kunjume de tie la abe mako jume de nyaye muso ka bo kele kono ka kunye ni de muso kata amba fede muso nunde kata olugu sembo kele na kata anche damana na so seba we na so dabali bawe na so obe se fena de amba fe muso nunde senka boala kuma be ni nyoro de kawo ante muso kele de aba muso na so we hor ay kite ka bo grupu la au kata akata anche damana billahi akata anche da na mu lase alama na mu ni lase alama anka kenya mo dewnya wallahi anche dama akata anche damana voilà mais ngo dogo lembe jonko fe muso aka ko be muso de abeta on s'en fout ça muso munun be ambu la jaba de ku sama ka boy ibe jinia de lai faso jote you down de toy you furumso de toy kata eche billahi kuma do be mbe bona wesa billahi ni mbora na ni male o matte ka la fembe ka kengalonye nyore fo wati do la tuma do la ntesonga kuma na ka vokalu ka ntesonga kuma sympathizanga ntesonga kuma danika groupe ka munde do ibe komi na ne de ba do asegere be ne de bolo voilà parce que wadero ni be ka kuma kan dusu de be tinya kata quoi parce que mbado horonya bana la diria bana tamamba fo ko muso be mbolo furula ifuru muso tere tamamba fo nchebe mbolo furula te furula de voilà kuma be ni nyoro de kan quoi hata voilà banenu meke fanenu meke ye kono da karsala karsa kono ma do karsa e karsa semine on entend qui ça pendant ebe qui justifier de on ne konko de te marché habibu kan y justifier ko kelemi mar damine fo no ebe ni justifier ha
abe fo Habibu iye kono sigi muso munu na odonen do e bo odone bodo e furu dama min sa e bo ne bado e jera wali muso munu ne fo ku ka furu sa Francia e bado ne bado yani ka joroni muso ngi ka joroni yere folo ne ma presa o mo ne be ya billahi ne ba o halakiya ni ba o halaki ni ma o halaki fembe ka kengaloni aw jigi dalembe muso nun de ka parce que ni muso nun tara o tsika keleke awa ni muso nun teta muso nun julangolo photo olu de be bla folo olu de be bla folo mbu julangolo photo publier ku ka video labo malende on ka do yere wolo de on ka do jane batumbe ni jekuru la tumbe tande iche ka do na le tara barakero la ube na le shinore be kominke iche na bo fana kalama ko ode do ngalonte tayro shire chien de be foya na obe wali musouka na obe wali balma musouka nu cheuta kalama ne de ba labo ka bla kene ka malendo on kado ko ja obe min na chien ta kono fazo jote obe jina de lai ne de afon back voilà et ça vraiment réellement obe mo mi boa ka sira ka ba so ma sira yere ta folo mais comme wa photo na bamana ma boga fe ngoro na be kariyeni donc on be keme ku focaliser sur les femmes. On a fait publier les conversations depuis des années. On a fait des couples. Ah, ma délicat, on a publié. On a fait c'est des mots publiés. C'est des mots qui publiés. Et l'autre des mots qui privés. Non, de ma famille, on a un qui est non. Mais, aucun mot de nana bianca, sauf à la ou d'adola, car wallahi mo mbe Facebook ka kafuko ko e ka daluya tambolo e ka perbu tambola ka don ngam man kunende tundo mais an horoscope fen koro be ba kon awa fen koro bebe sura kono fana fen bebe siga mara kono fana awa nyo de ko na to do bimbo fawi an horoscope de ibena fen koro mi ya filide e hakila tara yoro janda mata yoro janda iba suru ya hakili temina de iba suru ya awa mbawle billahi mbawle c'est dire ko nyo de fonko c'est dire ko be dabla voilà. Tout ça, ça donne quoi? Autant au moins nous menons tout. Ah, on a besoin de d'abord. Abo haketo quoi? Mbena nintame plus te do bembolo ya nkwata. Temenina. Malikono ani maliko kan jiya fantan an nan belajili. Mado halsa alaka molmo. Mbeni njota ni ambalma ke do de ko amago be demena. Mais Tcherno nous de publié. Anya Tcherno wele aka numéro la kunu. Ouverture mi jamo. Anya wele combien de fois ante ka soro. Amba pe ka demen ke chenyi. Bitugu nya Tcherno nous wele ante ku soro. Mais na soro mo mini Tcherno nous be nyon kalama. Aya fuye ala kama. Nu be chendo. Chemi mo be demen la ko ga ganyi na e gami bolo nyina e bolo mi. Na be sika kanyana ma ya kenai. Na be sika yere defanai. Muso do rebe. O de ko kwa ba fe ka deben kai. Aba fe amago be mina minye ganye minye tege ka tege dlai ambala muso do be Francia odi ya kuma fonye ka kenka ke chugo bela na soro mbesi ka chorno nun soro nyuka numéro ta ku wele combien de fante ku soro ni dun kera ka fo be communication de passer be info de passer ni numéro mi mbla ijija ka soro numéro ka mais ka numéro be sonné ka sonné atekata donc information mi numéro tise ka confiance la quoi ni be numéro do de bla na sonna har ni siga mo makonye e ka se go numéro inde croiser doro ni ata numéro ya lame kumina na yiwele abo nyefie na o nyefie bi siga soto mi soro ibo soro la awa bitugu nyu wele musoro ante chendo aka numéro tambolo na soro mo be ni chendo na ka numéro bi bolo ne ka numéro be 06 66 80 43 07 ayo fere nyini iben ka numéro iben ta en contact amba fe ka demendo de Kenya ambalma muso do abea ko abake ala kama abake mali kama abake malinga famille yerde kanu kama ate famille kono folo de ate malinga famille kono de mais ayembi foka dala ambe kelemina ungani ya koso o horonya koso la dira koso ansera ka muso bo jonya min kono ansera ka muso do libéré ansera ka mo do ka horonya la sagoma o koso alebe demeke ni nchenyi voilà chemi magobe tegela fa bolo tigara fa tara kuranya tegu tige ka jani amago bala ka demendo chema mais anye soto benyini Tcherno nunu ite mo ka numéro uta bon mali kono fama de kateme ka soro bon yele baro ko bebe quoi voilà mais ambalma kemi fleni amba fe ka demeke ni yere de la amago bala ka deme yere hagiga se damayira ka ke ni amago be minare aba fe ko de dlai
donc ka ɲini malien fɛn fɛn bɛ faransi kɔnɔ n'i bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ cɛ in dɔn a ka numéro b'i bolo ou bien n'i bɛ sɔrɔ cogo dɔ Thierno ninnu ma i ka fɛɛrɛ ɲini ne ka numéro bɛ 06 66 80 43 07 i b'a d'u ma n'u bɛ se ka communiquer cogo min hali n'u bɛ message ci ma WhatsApp de kan ou bien hali n'a sɔrɔ n'u bɛ bip de n'u b'u wele appel normal la an ka se ka dɛmɛ lase nin cɛ ma hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔsɔ k'a d'a la k'a fɔ a bɛ gɛlɛya min na bi a yɛrɛ ka laɲini tɛ a bɛ gɛlɛya min na bi an si ka laɲini tɛ donc an mago b'a la cogo bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ contact dɔ nin cɛ in na an mago b'a la ka mago ɲɛ nin ye an balimamuso de don a bɛ Faransi yan donc ko ne ka nin kuma lase bɛɛ la o de y'a to n ye fɛn in publier bon n ye Thierno ninnu wele k'u wele ka sɛgɛ bɛn n tɛ k'u sɔrɔ tiɲɛ de ka di Ala ye quoi voilà. An bɛ minnu mɛn hinɛ bɛ minnu dusukun na m'a dɔn o bɛ yen o caman ba n bɛ ka na dɛmɛ ɲini aw fɛ aw ka kɛ Ala ani Ala kira kama ni mun bɛ se k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ n ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ minnu y'o kɛ n ka foli b'aw ye ne tɛ se k'aw sara sɔrɔ Ala k'aw sara kɛ alijinɛ ye mɛ n dɛmɛ ka sabula n ma se k'o sɔrɔ n'o ye n ka boloko ye bolo dɔ bɛ a bɛ dilan a bɛ di mɔgɔninfin ma n mago bɛ bolo fasugu min na a bɛ baara kɛ n ye n bɛ se ka n yɛrɛ ta cogo min na ka n ka diɲɛlatigɛ. Voilà, an balimamuso ko a mago b'a la ka se k'u sɔrɔ nin bolo min ni cɛ mago b'a la a b'a fɛ ka nin bolo in de dilan quoi a b'a fɛ ka nin de dilan ka di cɛ ma quoi tu vas yaya donc an bɛ ka weleli kɛ an bɛ ka Thierno ninnu wele mais an tɛ k'u sɔrɔ quoi a mago bɛ nin bolo in de la ka dilan ka di cɛ ma yaya n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ cɛ in dɔn n'a sɔrɔ i b'a somɔgɔw dɔn i ka fɛɛrɛ ni cogo bɛɛ la an ka numéro kɔni bɛ 06 66 80 43 07 aw ka jija cogo bɛɛ la an b'a fɛ ka dɛmɛ yɛrɛ de kɛ cɛ ma Ala yɛrɛ kama an balimamuso kɔ tɛ Ala yɛrɛ kama hɔrɔnya kɔsɔ a ta a ko n kana tɔgɔ fɔ mais en réalité n'a ye ɲɔgɔn ye n'a kumana fana en réalité voilà. Ka sɔrɔ ma gulo mɔgɔ la ma siri mɔgɔ la ani k'an fa ni n ba dɛmɛ k'an ka ekɔli fana tɔ continuer parce que kabini ko daminɛ fan filɛ yɔrɔ min na énergie m'u kɔfilɛ ne la mais n'o di Ala ma aw yɛrɛ k'a jateminɛ ɲinan y'a san 2 ye ne bɛ so kɔnɔ fo n'a kɛra n bɛ bɔ n bɛ taa n teriw fɛ yen ne tun bɛ fɔlɔ cogo min na ne tɛ ten bi k'a sababu kɛ mun ye bolo tɛ n na n tɛna se ka taa yɔrɔ foyi la bilen ni mɔgɔ ma ɲɛ n ma n'o tɛ fɔlɔ n kun bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ mɔgɔ tɛ n dɛmɛ n tɛ foyi bi ne bɛ yan n b'aw deli ni mun sera ka n dɛmɛ Ala ani Ala kira kama ne yɛrɛ tɛ dɛ a ka k'aw ka sini dayɔrɔ kama ni mun bɛ se ka dɛmɛ d'u ma k'a dɔn se tɛ nin ye n bɛ se ka nin dɛmɛ n b'a dɛmɛ ni mun fana ma se k'an dɛmɛ jiginna t'a la dɛ parce que hadamaden bɛɛ b'i siri Ala ka sɔn de la ni Ala ye mun di mun ma n'o bɛ se k'o labaara cogo min na o b'o labaara ten. balimaw nin kuma tɛ taa yɔrɔ jan a bɛ komi n tilala ka bɔ video la quoi vraiment franchement n'an sigira ka nin lajɛ an ka moriw bɛ wuli i bɛ mobili baw kɔnɔ i bɛ voiture baw kɔnɔ i bɛ wuli i bɛ taa Makan i bɛ taa hiji ye n'a fɔra k'a fɔ hiju tɛ minɛ kun de b'a la o aw bɛ taa hiji kama aw tɛ dogo na nin kɛcogo la tan hiju min i bɛ taa wari min don miliyɔn min don hiju la dɛ i ka nin dɛmɛ ne hakili la o de baraji ka bon ka tɛmɛ i bɛ taa hiju min kɛ quoi cɛ an kana ɲɔgɔn lajɛ betu ye quoi an kana ɲɔgɔn lajɛ nalumaw ye quoi wallahi lelen ci bɛ ka min fɔ a bɛ ka tan de fɔ ani bɛ silamɛya contrôle la olu tɛ kelen ye dɛ ni ɲɔgɔnna joli joli de degunnen bɛ Mali kɔnɔ n'an ka moriw tɛ k'u dɛmɛ n'an ka waritigiw tɛ k'u dɛmɛ mais jagoya tɛ an b'a f'u ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a tɛ komi jagoya parce que Ala ye jamana dɔn de k'a dɔn ko fantanw bɛ yen ka tila ka faamaw dilan o fɛn kelen in kɔnɔna na mais silamɛya hukumu kɔnɔna na silamɛya ye mun de fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kana taa hiji tɛ k'a sɔrɔ an sigiɲɔgɔnw an balimaw k'a sɔrɔ olu ka c'est-à-dire olu ka besoin ma dafa quoi mais a lajɛ bi silami joli joli de bɛ yen min taara hiji la silami joli joli de bɛ yen min taara imura la mais i ɲa bɛ ninnu na Mali kɔnɔ ninnu ɲɔgɔnna caman yiri kɔnɔ mais i ka dɛmɛ ma se ninnu ma dɛ i mago tɛ ninnu na olu bɛ ka silamɛya miiri yɔrɔ min ani silamɛya ka kɛwale ye minnu ye olu ye olu de fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi donc silamɛya tɛ silamɛya min bɛ Mali la tiɲɛ tɛ et puis an tɛ jɛn n'a ye a tɛ faso jɔ ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye nin de k'an bɛ waati wɛrɛ quoi merci beaucoup franchement je suis désolé. Yeah, for you.